መልእክተኛ አላክንም አላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢላ ኑሂ ኢለይሂ ወደሱ ወህይ የምናወርድ ቢሆን እንጂ أنه نجر لا إله إلا أنا فعبدون نجروا كان بستكر بأونة من ملك أملاك يلمنا أنين بتشاتجزون بيجينا إلى كوت على شاء الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بيه حزب لا يهلو ملك تنيا اللي كان على شاء الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم من بلن أن يعبدوا الله الله انت جزو بلن الله انت جزو يمتفلقوت نجر كالله تأيكو الله لمنو بالله تمكو لسو راساتشون أوردو لسو سجدو لسو تنبرككو قداتشون لله بچا نجروت الله يبقى البلو واجتنبوا الطاغوت طاغوت راكو كالله وجه من ملك ملائكة يهون وليهن جنيهن انجاتهن دنقايهن واجتنبوا الطاغوت كالله وجه من ملك النجر راكو الله بتشاتجزوا بلان على الله سبحانه وتعالى الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيلكاتشو يمكة كهاديان كبر أملاكيوش نبرو طاغوت أملاكيان نبرو كالله وجه يالن ጣዖት ይጠቅማል ይሉ ነበር ችግር ሲደርስባቸው በቤተሰባቸው ላይ ችግር ሲደርስ በራሳቸው ላይ ችግር ሲደርስ መከራ ሲደርስባቸው ኪሳራ ሲመጣባቸው ልጅ ሲታመምባቸው ቤተሰብ ሲታመምባቸው ወዴት ነበር የሚሄዱት ወደ ቀብር ይሄዱ ነበር ወደ ጣዖቶቻቸው ይሄዱ ነበር ይሄ ነገር ባጢል ነው አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كمكة سوّج قال يتطالوت نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة سجدوا بمالتاتشو አይደለም ዝምድና አትቁረጡ በማለታቸው አይደለም የጎረቤት ሐቅ ጠብቁ በማለታቸው አይደለም የሰው ሐቅ አትብሉ በማለታቸው አይደለም ዳር አትክፉ በማለታቸው አይደለም አትዋሹ በማለታቸው አይደለም ወለድ አትብሉ በማለታቸው አይደለም አትስረቁ በማለታቸው አይደለም አትሳደቡ በማለታቸው አይደለም ከአላህ ውጪ ያለን ነገር አታምልኩ በማለታቸው ነው ሙታኖች አይጠቅሙም በማለታቸው ነው ሙታኖች አይጠቅሙም ሲሏቸው ነው ዱላ ያነሱባቸው በነብዩ መሐመድ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሳደዷቸው ሙሐመዱል አሚን ሲሏቸው የነበሩ ሰዎች ታማኙ ሙሐመድ ሲሏቸው የነበሩ ሰዎች አማና ያመጡ እሳቸው ጋር ሲያስቀምጡባቸው የነበሩ ሰዎች የተከበረ ልጃችን የተከበረ ወንድማችን ልጅ ሲሏቸው